Nimbag nga rabi ito amin, kakabsat. At tatang rabi kat ito dagay ka nito nga agladingit, panagladladingit. Iti nagdumaan iti Kristiyano kan saan nga Kristiyano nga agladingit. No Kristiyano nga ikat agladingit da, tao da garud, agladingit tayo, tao tayo. Han nga mabarin nga agraragsak tayo ti kastoy nga taripnong. Ket ngem iti likudan amin de ket adda iti namnama iti pudno nga namati. Ken ti hanga namati ket ti panagladingit da ket gaputa awanin namnama. Kalpasan ti daytoy nga biag ket awanin iti sumaruno. Dijay iti maysa nga diferensya ket tatangarabi ket kung i-share man daytoy Job chapter 14 verse 5 kan Proverbs 10 verse 17 basaak lang dagito nga text. Kuna na seeing these days are seeing his days are determined and the number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. Baga na dyan nga ni Apo iti nangikadeng iti amin nga banag. Verse 27, ti Proverbs 10, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Kasla nga dati makita tayo ito nga shortening kan lengthening iti panagbiag. Nga kasla no kitam ti umuna nga panagkita, panagbasa, kat kasla ipakita na nga iti tao kaya na nga i-shorten, kan kaya na nga i-lengthen, di biag na kaya na nga paababaan ken patidugan ti biag na. Ngem hangaya makasjay ti ket nga ibaga dagitoy nga bersikulo. Ibagbaga na lang iti biag ditoy lubong ket short. Ngem kaya ni Apo nga patidugen kini Kristo. So dayta iti kitan tayo man tatang rabi ket agkararag tayo. God our Father, agyaman kami iti kinaimbag mo kanyami. Ket tulungan man da kami tapno kastangay ket mabigbig mi iti sasaom dagiti insalakam tatang rabiing adatoy ket dawatek nga mapatibker ti tumunggal maysa kang runaan iti kakabsat mi nga pinanawan da iti manang mi ket dawatek iti comfort nga magapu iti sasaom ken tibker iti pakinakem nga isu iti mang itedpay kanyami iti mas naununig nga namnama ken naragragsak pay nga namnama nga daytoy nga namnama nga inpaay mo kada kami, you called it blessed hope iti sasauyo Apo tulungam da kami tapno garud maamiris mi ken mas ma-enjoy mi pay daytoy nga hope kabayatan iti panagad-adal mi iti sasaom Apo iti man ti dawatek tinagan ni Jesus amen. So we face two painful realities dati duwa nga kinapudno nga iti biag ket short. Life is shorter than we want. Okay? Tati kaya tayo, biag tayo nga natidog niya. Sino kanya ito tiket na nga matayin? Mat siguro niya. Kaya tayo mat nga biag nga mabayag. Iti kaya tayo, so nga mangmangan tayo, inaldaw. Trabaho tayo, tapno da iti kanin tayo, tapno biag tayo physically. So, ngem, it is shorter than we want. Tayo iti biag. Kaya dapat iti may kadwa nga iti panakatay ket kasla nga mali di panagrik na tayo unnatural dati rik na tayo nga iti panakatay ket hangamayat igpaisumot diay no dati matay ket talaga nga agladingit tayo amin di ba ket iti Bible ibagana no apay nga kasjay iti karirik na tayo no dakastoy nga umay iti biag tayo ken no apay nga iti biag tayo ket ababa kaysa di kayat tayo. Ba? Ket iti tao ket naaramid isu na iti ladawan iti Dios kuna na nga we are created in the image and likeness of God. So we were made for God. Naaramid tayo para kini Apo. Naaramid tayo na create tayo tapno i-reflect tayo ni Apo dijay ti pinaka reason no apay nga na parswa tayo tapno i-reflect mo ni Apo Dios tanawagan ka garud nga image
Ngimhan na kahit nga saun nga sika ni Apo Diyos. Ta iti image kat reflection, di ba? Reflection no mapangka di sarming kat magitam jay reflection mo. Ngimhan nga sika di jay. Okay, reflection mo di jay. Ipakpakita na lang jay kasla wangis mo, ijen ti sarming. Ngim ni Apo Diyos kas jemot lang datayo jay image of God and His likeness, but we are not God. We are His reflection. So we ought to reflect God. Therefore, dahita iti pinaka-end gayam iti tao, dahita gayam iti pinaka-purpose no apay agbibiyag tayo. Tapno i-reflect tayo ni Apo Diyos, iti dahito yung panagbiag, madayaw isuna. Kay unbeliever can believer. Aming nga naparswa, kat dapat i-reflect da dayaw ni Apo Diyos. Alright? So, kunan nato yung hala nga di ay we are made for life. And then, not for death. Han nga original ti death, iti creation. Iti original ti creation, we are created to live. Create dato ni Apo Diyos for life, not for death. In may lang ti panakatay, idi nagbasol ti tao, ang kadi. Idi nagkibaltang ni Adan. Okay? Nga binayan na di asawa na, nga apan maki tong. Ket idi inala na, inted namot lang kinilakay na, kadkadwada. So, and ti tao kat bimbagsak iti basol. Gapu ijay, ket kuna ni Apo hamunga kanin, tanu kanin matay ka. So, nagbasol ti tao, nagbalin nga kurap ti tao, gaputa, di iti consequence na garod, iti disobedience ni Adan. So, tatang rabi, kitaan tayo man kakabsat, nga dahito'y duwang kinapudno, nga papagnak iti talo nga puntos. Dahito'y umuna, ket life is determined by God, and humanity has dignity. And yet, the dignity, iti humanity, they were created in the image of God. That's your dignity. That's your value. Isu nga mabalin nga dati kitam nga may nga tao kat kunam nga mas tawak ngam sika. Nga mabalin di jay. Winuko na tayo nga mas may mayatak ngam sika. Ta parehas kayo ti dignity. Ken parehas kayo ti value. Right? Hanga gaputad adu ti kwartam ket kunam nga mas dignified ak ngam sika. We know mas managbasol kami ni Sunay so nga nahat sabsabali dignity nga mas angat ka iti level hanga kasjay. Iti amin nga tao sa pasap. We are created in the image and likeness of God. Right? So DJ iti kuan ti pinalso ni Apo nga human. Ti dignity tayo lies in these words. We are created in the image and likeness of God. Dahita ti dignity tayo. Iti value tayo. So, number one, kitaan tayo iti first nga point tayo. God alone determines our days. Makita tayo Job tatay nga binasa tayo. Man's days are determined. Ni Apo inkedeng na iti biyag. Iso nga mabalin garod nga nayunan ken pabasiten. Nga ada iti instruction ni Apo Diyos dito Bible. Iso nga dadigijay words dito nga kuna na the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Kasano nga garud dagitoy pastor nga verses. Kuna tayo siguro ket dagitoy dagijay sao ni Apo nga hanamot nga kayat nga ibaga nga adda pa nakabalin iti tao nga naganadiay nga i-shorten wenno i-lengthen ti biag na. Ta actually iti tao short ti biag ti dito lubong. Manulang mo di 60 years, di ba? Manulang mo di 70 years. Short di yan nga pa nagbiag. Okay, dapat ti nagbiag ti 90 kasjay. Di kat katay na nga binansagan dati immortal. Iba nga senator tayo, ket manutawin na, nasarok nga sa gasot. Ngayon, nabiit lang di jay. Nabiit lang di jay. Nabiit lang di nga tawin. It is short. So, no one lives longer by chance. No one dies earlier by accident. It is determined by God. Inkedeng ni Apo iti panakatay. Inkedeng ni Apo iti panakayanak, inkedeng namot lang iti panakatay. Abay nga kasjaygahan pastor nga ni Apo ti mangikadkedeng iti panakatay. Ket nasawan amin nga natay jay uwan, di ba? Ket ni Apo iti akin basol. Kasi nga ta. So, tandaan nyo kakabsat, kuna ni Apo idi Genesis. No kanim daytoy nga hangaman sanas diya. No kanim daytoy nga prutas kuna na. Matay ka.
anya naramid ni Adan. Nya nga tayong kastana. Kinnan na lata. Idi kinnan na asan, natay ka di isuna. Gapu garot ta gracious ni Apo Diyos. Agyaman pa ikit diti tao ta gracious ni Apo. Taan nga natay nga dagos. Tako na, the day that you will eat that fruit, you will die. In that day, kunana. The moment you will eat that fruit, you will die. Because God is so gracious. Nga di pungtot ni Apo Diyos, di wrath of God was tempered by His grace, kakabsat. Kat saan nga natay ni Adan? Gapu di grace ni Apo. Gapu ti kaasi ni Apo. Nga natay nga dagos, ijay instant ni Adan. Kan uray si ka. Apay nga si bibiyag ka nga natatakot managbasol ka. Gapu ti kaasi, kan parabor ni Apo Diyos. So itibiyag talaga, kat ni Apo iti nangikadang iti amin nga banbanag dito lubong. Every life, short or long, fits perfectly within God's wise plan. Ni Apo Diyos iti agiturturay hanga tao, hanga circumstances nagturturay, iturturayan na ni Apo Diyos. Who is sovereign, circumstances or God? Ni Apo Diyos ti mangiturturay. Hanga dagi banbanag nga mapaspasamak, wenno di pagayatan ti tao. Garod, pudno nga ni Apo tinangikadeng iti aming nga banbanag including death and life. Sino ti mayanak, sino ti matay, ni Apo tinangikadeng. This gives every person from kings to common people equal dignity and worth. Nga han nga mabalin nga gaputa mas bakbak nang diay, mas adado ti biyag na. Hanga mabalin nga gaputa marigrigat suna, ket short lang ti biyag na, ta marigrigat garod. Ket di simbahan pa'y ket something of offering, di ba? So, hangayam nga kasi ti ni Apo ket equal, ti dignity ti tao. Pari-parehas, datayo ket na parswa, iti image of God, image and likeness of God. Therefore, we have that equal dignity and worth in the sight of God. So, in the ancient world, idi una na nga panawin, ket uray di karkar to Egypt, bandana to Egypt, ket iti lang kanu maawagan nga image of God, ket dagiti kings. So nga naawagan da nga anak iti judjusen kunada. Ngem sabali iti Bible, sabali iti ibagbagan ti Bible. Hala nga dagiti ma-influensya nga tao iti image of God. Amin nga tao, babae, lalaki, ket image of God. Kaya hanlangan ni Adan ti image, pati ni Eve, ket image of God. Kasano nga dagiti permi, nga dagiti pagbaludan, image of God. But those are, iti tao gaputa nagbasol isuna, ruined image, tinagbalinan tayo. Na-ruined diya nga image ni Apo Diyos. Kaya equal, iti dignity tayo amin. Number 2 nga point, nga kitain tayo dito'y, a life can be shortened or lengthened, but never outside God's plan. Wenta dagamin ti verses, nga nabasa ti tatay nga kunana, no isika, dabuting mo kini Apo Diyos, ket umatidog ti biyag mo. Ngem no awan, kunana, sika ket wicked, agbibiyag ka nga, ragragsakam di basol mo, kunana ma-shorten. Ma-shorten di ay. So, this does not mean that human being can control their lifespan. Okay? Hanakit nga sawin nga, kayan ti tao nga patidugen ken paababaen ti biyag na. Alright? Hanga deti kahit na nga ibagareta nga verse. But rather, iti kahit na nga ibagakit the path of obedience normally. Kitaan nyo na ito yung natural nga mapaspasamak kinya tayo. Nga normally leads to protection, peace, and health. Hangka di kakabsat. Hangka di nga iti biyag ti may nga nalintag kat natal na. Kaya aday iti safety. Kumparam di biyag iti basaguliro. Diba? Di kayat na ti trouble. O di kanayon nga aday so na iti delikado nga kasasaad. So, the path of sin normally leads to harm, sorrow, and danger. Opposite, di may isa, dito di Proverbs 10:27, nga binasa tatay, but underneath all of this, God remains the one who numbers our days. Nothing escapes His hands.
Nothing escapes God. Ni Apo iti nang number iti amin nga biyag tayo. Okay? Kuna nagarod nga pati buok ni numbera na, di ba? So, di biyag tayo. Kat isuna iti nangikadeng ti tamit laing. So, being made in God's image means we were created for God. We are created as His resemblance. Nya di resemblance, dito di image garod nga kuna ito tatay. Personal capacities like reason, will, and affection. So, person ni Apo, person tayo mat adda di nang ibagang kanu nga person ni Apo Dios. Person ni Apo. Dati person kanu tao lang. Okay, datayo kat human person. Ni Apo Dios kat divine person. So nga person iso na person tayo. Nga adaan tayo iti parehas nga kaya tayo lang reason, ada iti will tayo, ada iti affections tayo. So kasi iti may nga image ni Apo kinya tayo, and then kurang di jay no di ay laeng. Iti may kadwa relationship talo nga arda ito. Relationship. Kaya tayo nga maki-fellowship, maki-relation. We are made to have fellowship with God. Di kunada nga I and thou. Relationship. Siyak kan si Apo. So we are made to have relationship with God. To have fellowship with Him. Himga po iti basol, di jay so nga tumartaray ti tao, adayo kini Apo Diyos. Kaslamot lang kini Adan. Imbes nga tumaray kini Apo ng agbabawi, tumaray nga pa naglemeng di kay kayuan. So kahit nasawin talaga ti tao, awang abilidad na nga mangisalakan ti bagina. Di ba? Hanto nga kaya nga isalakan ti bagi tayo. Deti kinapudno na. Awan abilidad tayo. Hanto nga Diyos gamin. Iti mangisalakan lang kat ni Apo Diyos. So, these three together shows why human choices matters. Importante iti ti tao ket masapul kitain tayo tatangarabi ikat piliin tayo nga mamati kini Apo no saan tayo pa lang nga namati. Dati namuak nga background kini Manong Johnny nga dagaan kay Ilyak met lang taga Mountain Province dito eh. Ket ti desire ko met ket dagi kay Ilyan mi kanta kayo nga kay Ilyan mi nga tagadtoy tani bakit ko met ket taga Ifugao met lang so nga kay Ilyak ket taga Ifugao kun taga Mountain Province. So it's our desire no awan kayo pa iti panakaisalakan hang kayo pa nga namati kini Apo Dios ket adda kayo latay di pamati di sarili yo ket masapol nga agbabawi kayo ket mamati kayo kini Kristo ta iso na lang ti mangisalakan. Hamo kaya isalakan ti bagim. So we still have dignity but we no longer reflect God perfectly because of sin. Kaputi basol tayo niya. Iso nga hancho nga may reflect nga usto jay image ni Apo, jay resemblance, relationship, can representation that we represent God. Tanawagan tiyo garod nga image of God. Iso nga iti mangi-represent kini Apo Diyos ket jay tao haan nga bakis. So nga nagapu iti bakis nagapu tayo kini Adan. Right? The dignity tayo di jay. Ket pinababada iti dignity ti tao. Nagapu tayo kanuti kumkonforming ti kinapudno na nakapu tayo kini Adan. Nga image of God. We are God's image. So this is why life can be shortened or lengthened. Because human choices have real weight in God's world. Talaga nga jay choices ti tao ket nadagsin mo't lang jay panagturay ni Apo Diyos. Takitain nyo jay inkastan ni Adan nagpili iso na adda iso nan jay kamayatan nga kondisyon ang kadi perpekto ni Adan. Sakbay nga nagbasol ti tao perpekto ni Adan na i-provide amin nga kasapulan na clothing, shelter ken nyapay food. Ada amin ni Jayen ken awan pay basol idi. Awan pay basol idi ta iso nagaw ti first nga nagbasol. So da nga gasawa. So perfect ni Adan. Ket kunan ni Apo Dios hamo kanin dayta. Kanem amin kunana. Kanem amin nga makan. Except di may maysa. Nagadumot ti dapat nangakanin. Imas pay siguro dagiti dumom adda maysa nga nangakanin. No apay met nga di may maysa ti apana kinnan.
nga iparparit niya Apo Diyos. Ket ti choice ni Adam, kinnan na jay kwa, jay kayo, kinnan na jay may parit, iparparit niya Apo Diyos. So, importante jay choices tayo. Iti pagarian ni Apo Diyos. Right? Ket ti tao pinili na agbasol, so nga naikat ti abilidad na, nga mangisalakan ti bagina, ti kabailan na o masidig kini Apo Diyos, kapugarod ta nagbasol isuna. Ito ti last point tayo. Ket malpas tayo. Point number 3. What matters most is not how long you lived, but whether the image of God in you is restored or was restored in Christ. Di ba, image of God, tana dadail God di image, di ba? So nga tiawag kanya to tatakat ruined image of God. Nadadail di langa ni Apo Diyos kanya tayo. Kat ma-restore lang di ay kini Kristo. Question, na-restore ka di? Adda ka di kini Kristo? Naawan ka? Kat you are still the ruined image of God. Adda ka latta di panakadadail. Kat ti ending na di ay panakadadail latta. Kat masapol garod nga ma-restore di nga image ni Apo Diyos. Ma-restore ka kini Kristo. Nga ma-restore di image ni Apo kinyam. So ni Jesus Christ, iso na di last Adam. Di first Adam, ket natinag tayo iti basol. Di last Adam ni Jesus Christ, ket ma-restore ka, ma-restore tayo. Ma-restore di image ni Apo Diyos. Kada tayo. So makita yun kita in the verses Colossians 1:15 that Christ is the real image of God. He is the real human, and those who believe in Christ are the real humanity. So dadigay usto nga sumursurot iti pagayatan ni Apo Diyos. So He is everything Adam was meant to be ni Kristo. Dagijay failure ni Adam ket inaramid ni Kristo. Tandaan nyo nga ni Kristo, ket tao isuna, ken Diyos met lang. Ni Kristo, ket agpayso nga Diyos, agpayso met lang nga tao ni Kristo. Kahit nasaon nga agpayso nga tao, kaslaking ka, kasla kanyak. Okay? Nga ininherit na met lang di corruption ni Mary, di bagi ni Mary. Natay pay garod, di ba? Natay pay garod isuna. Part of corruption is death. He died. So di jay so nga nabannog ni Kristo pa, napadasan na nga nabannog. Kaya nasaon corrupt di bagina. Okay? Corrupt di bagina, hanga kaslaki ni Adam, ngem daytoy ti mayat hanga nagbasol ni Kristo. Isu nga dagi di banag nga inaramid, han nga naaramid ni Adan, naaramid daytoy last Adam. Isu nga isu na lang tinamnama tayo tapno ma-restore tayo. Iji pagarayan ni Apo Dios. Tapno ma-restore di image ni Apo Dios. So fully obedient ni Kristo ket nag-obey. He lived righteously, fully reflecting God's image, fully ruling God's world. So, kuna na nga, in mayon, di pagarian ni Apo, kahit nasaon, in may di king. Taan may gamin di king. So ngayon, may mo't lang di pagarian ni Apo Diyos. So in here, ito iti good news, kakabsat, Christ came not only to reveal God. Ako na di John, di ba nga, He came to reveal the Father. Ngayon lang nga di jay, tiga po na nuapay ngayon may ni Kristo. Hala nga may tapno ikanda tayo ti theology. In may ni Kristo tapno i-restore da tayo. Di usto. Di dati nga kasasaad tayo, di original nga pa nakakreate. Kanya tayo ni Apo Diyos, ken may mayat pay. May mayat pay kunak tahan tiyong ag-fall. Nakaslaki ni Adam. Okay, gamin kini Kristo. Daytoyen. So Christ came not only to reveal God, but to restore the broken images. The broken image of God in us. Believers are recreated or restored in Christ's image. Nya kunan ti Bible, kunan na iti goal ni God the Father is to conform you to the image of His Son. Baling ka kasla kalanglangan ni Kristo. Right? So we put on the new man, Christ. And we put off the old man, Adam. Masapol nga iti maysa nga namati kini Kristo, ket agbiag kini Kristo.
So, we are renewed in the image of the one who created us, Colossians 3:10. We are predestined to be conformed, kuna na Romans 8:29, to the image of His Son. Kahit nasawin, Jesus is restoring us, restoring His people, those who believe. Restore na dagi amin nga namati, kinya na kini Kristo, into the humanity we were always created to be. He is restoring us, in us the dignity, holiness, and righteousness lost in Adam. Okay? Na-lost tayo kin Adam, i-restore ni Kristo. Kahit yung kadidi jay, wino kayat yung agtalinaid nga nadadaal. Kino kayat tayo nga ma-restore, maayos di image, niya po Diyos kanya tayo. Agtalak tayo kin ni Kristo. Hantyo nga kayat nga agistay nga nadadaal. Gapo iti basol. Ngarod, ada iti call to repent. Ada dinangig ko kini Pastor Roy ko na ada kano nagsabalyan ti repent ken repaint. Taji repaint kano hangat agpaiso nga pa nagbabawi di ay. Di repent dahil pa nagbabawi talaga. Di repaint ket kasla nga no mangmangig ko deti malagip ko di panchon. Ma-repaint nga kanayon. Yung niya ti kargana di ay. Awan. So, kasi the description ni Apo Diyos iti tao. If you do not repent, then you will likewise, kuna ni Jesus Christ, perish. Kay madusa kamit lang, tang kagarod nga repent. So, importante di word nga repentance. No, kahit mo umay kini Kristo. So, death, iti final nga conclusion tayo. Every person has dignity because every human is made in God's image. Every life is under God's sovereign timing. Not short, not long. So, iti biyag tayo talaga dito lubong kat short. Dito iti conclusion ko dito eh. Nga every believer in Christ has the image of God restored not by looking inside themselves, but by looking to Christ, the image, the true image of God. So di ay so nga, kumita ka ni Kristo, umay ka, kumita ka ni Kristo, agtalit ka, agbabawi ka, tibasbasol mo, hanga mabaling agtalit ka lang, ngang kang agbabawi. Hanga mabaling nagbabawiyak nga murihanak nga agtalit. Hanga mabalin mo't lang di ay, ti tao nga namati, kat agbabawi, tibasbasol na, iti tao nga nagbabawi, tibasbasol, nagaputa nagtalit, iso na kini Kristo, namati. Iso na kini Jesus Christ. So, death is not the end for those who are in Christ. Iso nga, iti patay, ket inabak ni Kristo ni cross, di nagungar iso na, di nagungar ni Jesus Christ, kuna na nga, He won the victory over death. Ket datayo, ket makiungar tayon tumot kini Kristo. Iti maudi nga kalaban, ket patay. Ket abakan tayon tumot lang di jay. Kas tamot lang ti mapasamak kini Sister Rebecca. Abakan nanto daytoy nga agdama nga temporary nga kaslangan na abak ngam temporary no umay to ni Kristo di final ngayon umay ni Kristo ket abakan tayo iti patay nawan ka kini Kristo patay ladta iti mga abak king ka. So the God who created us in His image, the Christ who restores that image, and the Spirit who renews us day by day, triune God, the triune God, will one day raise us to perfect, everlasting life. Umay ni Kristo, dito di kunada nga final salvation tayo. Iti panakaisalakan, ket naisalakan tayo manipod iti penalty, iti basol. Hankan nga mapanji impyerno, hankan nga makondem. May kadwa, manipod jay dominion, di control iti basol. You can now reject sin. You can now resist sin and the devil. And then finally, di umay ni Kristo, di future salvation, glorification. So justification, sanctification, glorification. So iti aming nga namati kini Kristo kat maibaga, naawagan iti Bible nga nabindisyonan. Nabindisyonan ti kastalaunay. Gapo, ta na-restore di image niya po Diyos, kanya na. Apay kadi, kakabsat. Kamin, iti purpose ti tao, no apeng agbibiyag laing, may maysa lang. Anya di ay, tapno dayawom ni Apo.
katiwagas lang tapno madayaw ni Apo, masapol maisalakan ka. Masapol agbabawi ka ti basbason, wag talag ka kini Kristo. Umay ka tatamot laing. Madim nga i-delay. Agsipod tano i-delay. Hantyo nga mo iti umay ni patay. Hantyo nga kaya da ito now, for now. Okay? Ngam abakam tumit lang no umay ni Kristo nga mga alakan niya tayo. Kaya tyo kadidijay nga klase iti panagbiag. Hanggang nga lugi iti Christianity, iti kamayatan nga klase iti panagbiag ket Christianity. Okay? May sak nga nagapuak iti pagan family. Ket kunak no mayat iti pagano. Ngami di inlukatan ni Apo Diyos iti panagkitak, panakaawat ko. Ket kunak nga hangayam nga digita ti usto nga Diyos. Adagayam ti usto nga namarswa. Nga iso iti mangisalakan kanyak nga managbasol. Nagbabawi tayo garo nagtalak tayo kini Kristo. Ket ma-restore jay image. Ni-restore ni Kristo jay image. Iti sino man nga umay kinyana. Agpray tayo, tumakder tayo, tagkararag tayo. Amami nga, nainlangitan, madaydayaw, tinagan mo, Apo Diyos. Agyaman kami, ta inyegyo ni Apong Iso Kristo, iso ti maudi nga adan, nga iso iti namnamami, naawagan iti sasauyo Apo nga blessed hope. He is our blessed hope. Kasi umay na, kat dagito yung abanbanag nga mapaspasamak kanyami, kat temporary laing Apo. Ngam agnanayon that we will rejoice with thee. Nga uray tatakot may experience may dagita nga blessing, dagita nga nainlangitan nga bendisyon. Agyaman kami tati panakaisalakan ket manipod iti basol gapo kini Kristo. Ket kabagalan mi nga agbiag nga naragsak iti sangwanan niyo Apo Dios. Kabayatan nga dati struggle mi. Iti dito nga panagbiag Apo Dios. And we come to you tonight and we want to entrust everything kastamot iti panagladladingit mi. Engga na Apo malpas daytoy tarabayin nyo kadi amin nga programa. We are praying for the family. Ket ma-restore ko madagijay met physical nga needs da Apo Dios. Ket agyaman kami launay Apo itinamnamang enpay mo babaen kini Kristo. Dayaw kayo Apo. Ito iti dawatag tinagan ni Jesus. Amen. Okay. Ket naday iti kayat yung damagen mabalin kelat nga damag.